Ambe en flebo an lamɛnbaaw bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲumandɔn nin wagati na. Foli ni waleɲumandɔn tɛmɛlen kɔ, bi barolasigi an y'a sigi ka dama kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonisenw Segu mara kɔnɔna na. O farikolo ɲɛnajɛ kunnafonisenw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senandola kɔɲɔ ka Segu mara kɔnɔna na bi. Ni ko Segu mara ndolati ko na nasara la hakilina bɛ tali kɛ kosɛbɛ. Ligue de football, district de football ani ka taa se ndolati jɛrɛ jɛkulu ma. Bi dɔ in na kunnafoni labanw ye jumɛn ye Segu ndolatan kunnafoni ko kɔɲɔw na. O kunnafoni labanw olu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ a la ka na jateminɛ kɛ gɔlɛya minnu bɛ Segu mara ndolatan ɲɛnabɔli kɔɲɔ kɔnɔ bi. O gɔlɛyaw sababu jɔnjɔn ye mun ye? Fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan min b'a to o kɔɲɔw bɛ se ka furakɛ cogo min na? N'i ye jateminɛ kɛ k'a daminɛ san 2018 ka se san 2022 ma, Segu ndolatan bɛ gɔlɛyaba kɔnɔna na. O gɔlɛyaw nana cogo di? Mara kɛra cogo di mara kɛbaaw fɛ ani kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye ndolati ale tɛmɛ cogo ɲuman na Segu mara kɔnɔ? An da don o kɔɲɔw la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye. Ni o banna, kunnafonise wɛrɛ minnu bɛ yen n'an bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan min b'a to Segu ndolatan bɛ tirikitɔrɔkɔ min na, a bɛ negesi nagasa taama ni bɛnbaliya dangan min na, an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ bɔcogo cɛ ɲin na. Kɔɲɛ ka di ko tigiw ma, ndolati kanu bɛ minnu na, Segu kanu bɛ minnu na, minnu y'a kɔɲɛ dɔnbaw ye n'u bɛ sɔn ka o bololafɛn don a la n'u t'a kɛ o baloyɔrɔ ye. O de kama an ye nin jɛmu sigi. An b'aw fo ko kura ka aw waleɲumandɔn yanni ani an ka maa welelaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ. A kɛ ni an don cogo ye an ka jɛmu kɔnɔna na. Maa welelenw bɛ an bolo. An hakilina na maa minnu bɛ se ka kɛ an ka ɲininkali jaabiba lakikaw ye, sabu olu bɛ caman dɔn a gɛlɛya kɔɲɔw la. O de kama gale an ye wele bila Modibo Daw ma. Modibo Daw min ni a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Segu dugu kɔnɔna ma. Ndolati jɛrɛ jɛkulu dɔ bɛ ale tɔgɔ la. Ale ni an bɛna masala hakilinaw ye fɛn minnu ye ka o ɲɛfɔli kɛ faamuyali cogo ɲuman kama. Welekan bilalen kɔ Modibo Daw ma ka bɔ Segu, an ye wele bila an balimakɛ ma, o min ni o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye, a tuwajɛ ye Abubakar Sidiki Buware. A sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bilama. Bilami ni Segu cɛ furancɛ bɛ taa kilomɛtɛrɛ 80 bɔɲɔngo la. A sen donnen don kosɛbɛ la ndolati kɔɲɔw la yen yɔrɔ la. Ni an bɔra yen, an ye maa sabanan sugandi min ni ale ka wulikajɔ sabatilen don bi dɔ in na. Faraɲɔgɔnkan jɛrɛ jɛkulu yiriwa n'a nasira la Segu mara kɔnɔna na, a da bɛ o kɔɲɔ caman na. Sifin jɛrɛ jɛkulu ka ɲɛmaaya a y'o jɔyɔrɔ ta waati tɛmɛnenw na, ani maa dɔ min ni a hakilina ɲininkali bɛ kɛ kuma caman ka dama kɛ yiriwa n'a nasira, farikolo ɲɛnajɛ wala seko ni dɔnko kɔɲɔw kan Segu mara kɔnɔna na, h'a ka ja Segu yɛrɛmarakafo kɔnɔna na. Ale tɔgɔ jɛ o ye Madani Sisɔgɔ ye, nka maa caman bɛ a dɔn ni kira ye. Ni ye an ka maa welelenw ye, ani minnu bɛna jɛmu sigi sen kan ka aw fo ko kura, aw minnu b'a la k'an lamɛn wala aw minnu b'a la k'an lajɛ, ko aw bɛɛ ni yantuma. An balimakɛ Modibo Daw, an b'i fo ko kura ko i ni yantuma, i sɔnna k'an ka welekan jaabi. Nin waati in na ɲininkali min bɛ an bɛna o tɛnku o la, o de ye k'a fɔ bi dɔnya ninnu na, n'i y'a mɛn ko ndolatan ndolati jɛrɛ jɛkulu ko don, Segu ndolati jɛrɛ jɛkulu ka lahala bɛ ko cogo di? H'a ka ja k'a dabɔ san 2018 ka na se ɲinan san 2022 ma. N b'aw fo k'aw lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, ka fɔ baro in a sigira hɛrɛ la, an bɛ Ala deli Ala ka wuli hɛrɛ la.
Segu ni ye ɲininko la du an b'i jaabi k'a daminɛ 2018 kana se sisan ma Segu balontan jɛkulu minnu bɛ yen ni gɛlɛya yɛrɛ tɛ an ma se ka foyi ɲɛ sɔrɔ Segu balontan na Segu supporter minnu bɛ yen olu ye sɔn olu y'o seereya ye sabu de ka d'a kan k'a daminɛ san 2018 na ka na se an bɛ don min na komi bi gɛlɛya dɔrɔn ka taa an bɛ dɔ bila an bɛ dɔ ta an bɛ dɔ bila an bɛ dɔ ta an minnu kɔni ye kulɔbutigiw ye an minnu ye balontan kanubagaw ye Segu yan an kɔni ma lafiya foyi sɔrɔ nin ko in na ka sababuya kɛ minnu bɛ Segu balontan ɲɛmɔgɔya la bi u ka mara ko juguya ye o ma foyi ta ka se Segu jɔlanti jɛkuluw ma ni gɛlɛya tɛ donc n'i ye ɲininka n b'a fɔ an kulɔbutigiw balontan jɛkulu b'an minnu bolo an ma nɔgɔya foyi sɔrɔ nin waati fɔlen na ka na se sisan ma. Ayiwa ni I ye a jira k'a fɔ ko gɛlɛya de bɛ aw kan o gɛlɛya minnu bɛ aw kan ni e ɲininkala o gɛlɛya nɔ jubaju ye jɔnniw ye yala aw yɛrɛ de y'a dingɛ sen wa tani maa minnu ye ko labɛnbaw ye olu ka labɛn cogoya bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se aw ma. Mɔgɔ minnu ye ko labɛnbagaw ye olu ka labɛn de kɛ sababu ye ka gɛlɛya jugu yɛrɛ koyi ka gɛlɛya jugu yɛrɛ de ta k'a se anw ma n'i y'a mɛn balontan jɛkulu balontan équipe fɛn fɛn bɛ yen club fɛn fɛn bɛ yen n'ale affilié don fédération la o équipe bɛɛ dugu kɔnɔna na district de b'olu ka baara kɛ district kɔfɛ ligue fana de bɛ yen donc ligue de ye région bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye bon anw ka gɛlɛya kɛ bɛ min ye ala kɔni marabaa jugu minnu bɛ n'olu bɛ Segu ligue kunna olu de kɛlen don ka gɛrɛtɛ ta k'a siri Segu kow la k'a sababuya kɛ u bɛ fɛ u ni dɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ fɛ u ni dɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u tɛ fɛ u ni minnu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kɛlen don k'olu bɛɛ dabɔ kow la san o san fɛn kelen de bɛ ta ka bila an da la san o san n'a y'a jateminɛ fana Segu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o de y'a to Segu balontan ma développé a ma se ka taa yɔrɔ si bi an bɛ don min na komi bi san o san ouverture de saison u ni hakilila wɛrɛ de bɛ na min bɛ Segu balontan lasegin ka taa kɔfɛ minnu yɛrɛ bɛ yen finalement u bɛ wari bɔ ka don balontan na balontan tɛ taa musaka kɔ f'olu yɛrɛ bɛɛ y'u bolo jigin sabu san o san an b'a fɔ an y'a bila yɔrɔnin min na an bɛna taa ta yen donc jɛkulu minnu bɛ yen ala kɛ bɛ ka groupement min di bi ka Segu balontan yiriwali kalifu la olu de kɛlen ka Segu balontan yɛrɛ ta otage la gɛlɛya min bɛ an kan fana a du bɔra olu de la. o ɲininkali jaabi cogo la an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ mara kunda de tigitigi ni dun ye ndolantan ko ɲɛ jateminɛ i b'a ye mara kunda a bɛɛ lajɛlen bɛ laban région kɔnɔna na ligue de ka dagayɔrɔ la u b'a jira k'a fɔ ligue ni ndolanci jɛrɛjɛkulu tɛ bɛn kɔnɔ o bɛnbaliya de kɛ bɛ sababu ye ka na ni nin kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Segu ndolantan kɔnɔna na Modibo Daw ka kuma di cogo la an ma an y'a faamu k'a fɔ san o san gɛlɛya kuraw de bɛ wuli n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mara kɛcogo ma ɲi damadan dɛ nka o gɛlɛya kuraw bɛ wuli ka daba kɛ ni wala sariya labatobaliya wala ko ye ko minnu bɛ kɛ ɲɛnabɔli ye kɛrɛfɛ min b'a to dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin dɔw ma ka dɔw to yen o jaabiso bɛ n sama ka na an balimakɛ nɔfɛ min ni o ye Buwarɛkɛ ye ala kɔni ɲɛ bɛ ka n gɛrijɛgɛ n den fila la bi Dawulaka ni Buwarɛlaka ne b'olu cɛmancɛ la o bɛ jateminɛ o cogo la an balimakɛ ka bɔ Bilakaw fɛ yen ligue yɛrɛ ale ka baara bi e bɛ se ka mun de fɔ a la tigitigi. Vraiment Duba n b'i fo n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo an n'an lajɛbaga bɛɛ bon ne bɛ se k'a fɔ bi in na an bɛ yɔrɔ min na ligue ka bilan c'est négatif parce que n'i y'a jateminɛ de 2018 à maintenant an bɛ se k'a fɔ saison ma tan yan foyi ma tan chaque année c'est le même problème bon e nana pour que équipe ka caya D1 na de mais ni D1 ko nana D1 ma sɔrɔ D2 fana kuma yɛrɛ tɛ kɛ fɔ D3 c'est un bilan mitigé ne yɛrɛ kɔni bolo maa maa bɛ Segu balontan ɲɛ taga fɛ ala ni tiɲɛna i b'a dɔn k'a fɔ ko ligue ka bilan ça va pas 4 ans chaque année problème bɛ yen salon problème ma dogo mɔgɔ si la deli ni fɛnw de kɛla la pour que Segu représentant bɛ se ka taa fɛn na monter ci cogo min na o bɛɛ kun ye taxi bonyabaliya de bon hali ɲinan b'o o problème de kɔnɔ dɛ taxi bonyabaliya ni sariya bɔla a ye sariya bonya commission recours y'a ka sariya bɔ o b'an bɛɛ de sanfɛ wajibi ligue wajibiyalen don ka appliquer mais o tɛ ka sɔn ka appliquer
Donc c'est un bilan mitigé. N'a m'a appliqué, c'est un problème. En ce cas, on m'a décidé ou nous m'a décidé. Commission recours des décisions bon. Au bon sans faire ou sans faire. À quoi est-ce que tout va jouer? Bon, on a été son au café ou au bois. Bon, c'est un bilan très très mitigé à bilan maï. Parce que l'Iguinée a un district de l'eau, n'a pas district et vous de l'eau. Donc l'Iguinée a la délégation à gagner pour pour que vous ayez un chamanso. Sans la voix, c'est vous volontaire sala. Car ça va vous l'Iguinée a couillé pour ma belle mangambe. N'a pas volontaire développer bien et bien. Voilà, elle est à la Ligue là, il s'est accordé lundi, et va la gagner mon soroy. C'est un lieu abandonné, à m'sega foti. Il t'a été marché soroy. Présenté. Secrétaire général au Ligue géré virtuellement. Bon, Barat s'est gagné au Togolo. Vraiment, n'est pas un boulot, n'est blanc, ni qu'on ait noté sur 10, n'est 1 sur 10 de moi. Parce que faut y manier. Faut ni pour le mouter. Amsega faut Barat on maquet. N'est pas don tala. Et puis c'est où gars bébé c'est au Chiria. Malin bébé c'est au Chiria. Salon n'est à la ni manier non terre. C'est où que tu as monté là. Mais alhamdulillah, dès le coup qu'elle a au cola. Mais il n'y a ni pour le moment que na tourner car ça va que au ligue mon kilomètre. Donc on sait qu'il faut mauvaise volonté be à cola donner quoi. Sinon nous on a tout fait, on a demandé à ce que comment on a fait bec parce que on bi chara de quoi. Encore semaine no chara là, chara est bika jodi ama. Chara est jodi ama on peut appliquer. Malgré tout ça on a tout fait pour que on sait que comment ka ben faire no pour que c'est que bandam c'est là tanya fait. Mais ligue maçon donc, les maçons, moi je vais te répondre que vous avez blanc. Les mamans, il n'y a pas fait. Si il faut qu'on ait n'y a pas, c'est la folle. Au Javi Sembe famille en fait. Ani hakla digla amba dira lameba ni flaba la kafoko. Ni ligi kufole meni au be segundo la tan ko nyon nyana bolila. Ni nga jatese unkai. U be ni sigaro ina nina kanga be a santa ani sababu nyanguma o santa ni sabab bara konana ayre ka fo kuma chama gwela de be so ka bara o ke chugula kadama keni shareo batu baliye mimen kamana gwa haklila sante mena akula nyina ni ligi kele fe ka fo ko ka 3e division ko sigi sega o sanku folema olu yere bana ama ko segu maxé au keli konya sababu yi nga kakla kana yenyi na sa konnana o hakla kele kakla kana ta olufe o hakla mi fana be ke sababu yi uni mamun be jela ka kololo takanyeshi uluma ibaye ka fo kogo perena oni duye kogo perentola e akaja ala fe femu mbela jele ka nga franyon ka jolike do make kienka o de kama ambe boareke ka kuma sonjila nga o santani saba kono kana se bima nawe jatemine ke segu de enko kele no gole abay bagarja bone ko ala ndulati je kurute segu ko fe ko be de ena bagarja du ligi wera de onati ka o lasigi première division na ni ligi ka wati la minana kele boyana o ma o ya era so digen wono mi ni aucun officier sport ou pas dire ka fo gwela chama be seconde la tan ko nana première division ko sabatinte deuxième division bala kan ni gisi naga sata ndula ci jaglu do bata do tata licence côté sabati gafo ti sabati ibaye akoshi tala ka kekani ni andun torata abeke gwela bay ama o de ya to amba jete na nyogon fe ka boda nyini akonyo kono o boda ko la ana nyini ngal temu madani sisoko kidala ale refe ale mdula ti jete mne kosebe aka lajeli baka aka kuma ka mba kono aka yichugo nyambe ala kida refe mumbi seka ke mimba to ambi seka bodi mbela jele ko. Merci Duba alika kuma ni jarane ya buyane ma parce que comme il y a mieux faut ça avait 100 ans ça va bon à Tchanoé ne veut pas longtemps sur il y a des super coupe à te organiser que super coupe il veut qu'on a organisé pour cela nous te chamando même fidèle non
au fait d'une année constat mieux. C'est pourquoi directement quand j'ai constaté qu'il y a beaucoup de problèmes au foot là, l'objectif faut que mieux, que WhatsApp bloqué, que c'est sur le foot. Moi je be ballon temps, moi je be ballon donc, qu'à bête doaka, pour que moi je sois au Canada. Problème mon be si vous dala, ballon temps dala, am c'est la solution de notre mais à la barca là, pendant tout ce temps net n'était qu'à moi. Mais né à essayer collection collecter les noms que nous avons déjà amérique information pour venir nous avons n'aquelle gaffé à la barca là nous avons manifesté de Bora par rapport à Moustapha Maïga je ne sais pas Moustapha Maïga qui a fait un manifeste comment sortir le football de Ségou dans ça mais moi je pense qu'il faut qu'Angoulé Takabara kenaye Kavoka Bekaya Dobé ou Kaya mais Tchamamba là au lieu de se que le football bon car sur la scène. Maintenant il faut que le club de Kasson, tous les clubs de Ségou, ou qu'on a un emblème de Barakenoué, n'y a mais ligue club de l'eau. Il faut que le club de Canapla en Baraké. Ligue nous est en Tidéon de l'eau. Nous la baramé au Gango Baraké. Moi je pense qu'en attendant on a essayé de manifester. On a barré de manifester. Moi je fais la manifester mais il faut qu'un mec a beaucoup fait le repas. Moi je pense que les manifester la nerf là-bas les ligues m'ont fait. Mais on peut liguer la bi ou qu'on manifester ça ou qu'on envoie en nous gâcher en a barraqué. Ne faites moi j'ai des stratégies ne c'est comme moyen de gagner le football là. Assez bien bi assez bien bi comme moyen de gagner. Mais ni ton non benente on peut faire avancer en bloc croisé. Mais si vous voulez si vous m'avez c'est qu'un bloc croisé trop. Tu as oublié Siguya, Mousso Siguya, ou peuvent se laisser faire de ce football là. Maintenant, il faut que ça, si vous voulez tout mettre dans tous les championnats. Mais aujourd'hui, si vous trouvez qu'il faut fancy au niveau du Mali, sur le Nord, il faut que Mali championnat du Mali, tu m'avais Sigou est toujours là-bas. Mais aujourd'hui, ça fait des années et des années, Sigou Tikbo là. On l'a enseigné c'est pourquoi moi aussi j'ai décidé cette fois-ci d'accompagner le football de Ségou. Quel que soit Alpha, avec des hommes et des femmes pour le coup demain, pour que on a lancé la Ségou pour nous barrer. Ni kumaka nous mena en fait ko sebe mun dira amma ambalma ke madani Sissoko kida fe o konna na akla juru chari na fami no fe o ye manifester gafe mi sigina sekan mo fe mun a jatemne gwela mun be anka am se ka bo akono chugumina mamun se mi se ka do ala mun kanga ke dobla bani dota bawi o konyo bela de lenye folo ndo akono ala ko cheni jatemne ke o koka ani ne jatemne ke gola mun be segundo la tankono kadama ke ma wulelon ka kuma ka bela de le farle nyonka segundo la tangele abi angana kuma dugu nyona wati do beke mata fokoni ndo na munun gasila o ka ya fama sabu ni ba fe ka glani ke be do gasila wa odo gashi kama ibaye ka fo segundo la tambi dole ay segul ligi ka koyi ode kama aba kumbo bi segu ka munumbe muno salera ambe ka wuli ka joka franyonga ka kodi mauma na kanube mamuna ka kodi mauma amusa ka be munumuru ka kodi mauma munumba fe ka ketie ka segu ka kumurota kama ni segu mara birebile ta ka laje ka fo on ni bon ko che frontière ka nugo ndula tan jere jeklu ko la ka damne to miya fo barweli a chenyi ba bulu fambe fe nyono fo masina nga on be gole aponna kuma sulu kodo me anga ma weli lon fo ko wala mondo modbo daw boareke ka bo bla ani ka taa fara kɛrɛnkɛrɛnna madani Sissoko kida kan o folikan bɔlen ko ala an b'a sɛbɛtiya aw ye k'a fɔ ko nin ye ko daminɛlen de an fɛ sabu anw fana ka hakilina ye ka Segu ndolantan bɔ dingɛ kɔnɔna na wa baara bɛ dabɔ nin cogo in na tan a sabatili jɔnjɔn bɛna kɛ min ye an ye se sɔrɔ k'a fɔ ko bi donya ninnu na yɛlɛma donna koɲɛw la yɛlɛma min bɛ ɲɛtaa ko fɔ aw ni ce lamɛnni ko ɲuman ani filɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn jɛmu nata kɔnɔ